Hello, my student, Mark level. How are you today? Okay, before we will start our lesson today, let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. And now we want to start our activity. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Today, we are going to adding and subtraction. Okay, adding is menambahkan. Okay, menambahkan. Sedangkan subtraction adalah mengurangkan. Oke, ingat ya, kalau dia adding itu menambahkan, kalau subtraction itu mengurangkan. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia ada penjumlahan, ada pengurangan. Kalau dalam Maths English, add atau adding atau subtraction atau mengurangkan. Example, add 212 and 5. Okay, how to add 212 and 5? Okay, we have some method. Okay, the method 1, count on from 212. Count, hitung. Hitung mulai dari 212 sampai 5 langkah, kan ditambah 5. Jadi 5 langkah kamu tambahkan, seperti ini. This one, which 212? This one. And kita akan menambahkan 5. Berarti kita melangkah 5 kali. Okay. Okay, first, this is 1. 1, 2, 3, 4, 5. So, 212, 213, 214, 215, 216, and 217. So, 212 add 5 is 217. Okay, next. Method 2. Add ones. Masih ingat ones kan? Berarti satuan. Okay, lihat. This one 212 and 5. This one 5 is ones. And this one, which one? Ones? 2. 2 is ones. So, we add ones, 2 and 5. Okay. The blocks we can have to add. This one, 2, 200s, 10s, this one, and 2 ones. Okay. Add 5. So, we just add ones. Which ones? This one and this one. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi kalau seperti ini kita hanya menambahkan ones-nya aja, nak. Nah, yang mana di sini ones? Ini. Yang 2 ini dan yang 5 ini. Jadi kamu tinggal tambahkan ini aja. Karena ini hundreds-nya tetap, tens-nya tetap, sedangkan ini hanya ones saja. Jadi cukup menambahkan ones-nya saja. Oke? Next. This one ones, and this one ones too. So, oke, tulis dulu seperti ini. Lalu, kamu pisahkan. Ones kamu buat di sini, karena ini kan ones. Kemudian, karena ones-nya sudah diambil, maka ini jadi 210. Oke? Kemudian, tambahkan 2 dengan 5. Iya, 2 dengan 5. Jadinya, iya, 2 ditambah 5, 7. Ini dulu ditambahkan ya, nak. 2 plus 5 equal 7. And then, 210 plus 7 equal 217. Oke, next. Ini contoh berikutnya.
add 214 and 20. Oke, kamu buat dulu blok seperti ini ya. Ini hitung dulu. 214 plus 20. Oke. So, lihat dulu ini. Yang manakah yang sama? Iya, tens. This one tens and this one tens too. So, 214 plus 20. Oke. Ambil tensnya di sini, kemudian sisa 204 karena tensnya sudah diambil. Sekarang tinggal menambahkan tensnya ini, 20 and 10. This one tens. Okay, so 10 plus 20 equal 30. And then 204 plus 30 equal 234. Okay, bisa ya anak-anak? Next. Nah, ini. Kalau ini contohnya seperti ini sudah 3 digit. Sama-sama 3 digit. Nah, tapi kamu perhatikan dulu ini anak-anak. Ini apa? Yes, this one hundreds. So, bagaimana cara mengerjakannya? Kita dibantu dengan blocks ini. Oke, 200 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 and this one's 281. Okay, plus 400s. 1, 2, 3, 4. 400s. So, iya, kita buat seperti ini. This one hundreds. Okay, so kita buat di sini 200-nya. Yang manakah hundreds-nya di sini? 2. Maka kita buat 200. Sehingga sisanya nanti 81. Okay? Okay, look at. Okay. Iya. So, we add 400 and 200. 400 and 200. 200 plus 400 equal 600. And then 81 plus 600. 600-nya dari mana? Yang ini. Equal 681. Okay? Next. This one. Add 753 and 134. Okay, this one ones, tens, hundreds, and this one ones, tens, hundreds. Okay, so what can we do? Iya, jadi caranya kita buat dulu blok seperti ini. Kemudian kita tambahkan this one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3. 3. So, what are blocks about this? Plus. Yes. 100. This one. 1, 2, 3. Tens. This one. 1, 2, 3, 4 ones. This one. Okay, good. So, we just add 743 and 53 plus 134. Okay, the first we add ones. The first we add ones. Okay, red color this one. Ones. We add ones. So, 3 plus 4, 7. Okay? Ones, tens. This one tens and 100. 100, this one. Okay? Next. And second, we add tens.
Okay, we add tens. This one ones, 7. And this one tens. 5 plus 3 equal 8. Good. So, tens. And next, yes, hundreds. This one hundreds. 7, 8 plus 1, 8. Apakah sudah dapat hasilnya semua? Okay, this one, for ones, 7. This one, for tens, 8. This one, for hundreds, 8. Okay, jadi bisa ya anak-anak. Caranya seperti itu. Kamu tambahkan dulu ones-nya, kemudian tens, kemudian hundreds. Okay?